अस्सलाम फ्रेंड्स, आपका होस्ट खालिद एक बार फिर से बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक है ड्रॉप द नेगेटिव थिंकर्स फ्रॉम योर लाइफ। जो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं, जो नेगेटिव पीपल होते हैं, वो आपके लाइफ के मकासद को, उनके जो बातें होती हैं, उनके नेगेटिविटी के तरीके बयां से आप अपने लाइफ के मकसद से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो नेगेटिव लोग हर बार हर चीज़ से, हर इंसान से नेगेटिव पॉइंट को उठाते हैं और उसी के ऊपर बड़े बड़े फितवे बना देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग खुद और उनको देखने वाले सारे मुतासिर हो जाते हैं, उनके जहन मुतासिर हो जाते हैं, उनके इरादे मुतासिर हो जाते हैं उनकी वजह से। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि आपको उम्मीद करनी होगी अपने आप पे। आपको उम्मीद करनी होगी उस ज़ात पे जिसने हम सबको बनाया, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जब तक आपके पास पुख्ता उम्मीद नहीं है तो ये लोग हर बार आएंगे और आपको आपके रास्ते से डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। जैसे एक शख्स ने चागी पहाड़ को फतह किया तो उस वक़्त हज़ारों लाशें वहाँ गिरी हुई थीं और खून के वहाँ नदियाँ बह रही थीं, और ये बंदा पाकिस्तान का झंडा लेकर के जाता है कि मैं इस पहाड़ को फतह करके ही रहूँगा इंशाल्लाह। और हज़ारों लोग लेफ़्ट राइट से उसको बोलते हैं कि तुम इस पहाड़ को फतह नहीं कर सकते, तुम भी मर जाओगे, गोलियां चल रही होती हैं। लेकिन ये शख्स चूँकि इसने टारगेट बनाया हुआ होता है, या मैंने मरना है या इसको फतह करके ही रहना है, ये लोगों की बातों में नहीं आया। ये चलता गया, ऐसे ही गोलियां बरसती गईं और अल्लाह ने उसकी जान को बचाया। लोग ऐसे ही चीखते गए कि तुम मर जाओगे, तुम पीछे आ जाओ, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन ये करते करते ये बंदा पहुंच गया उस पहाड़ की चोटी पे, और वहां पर झंडा लगा करके चागे पहाड़ को फतह किया। और हर शख्स जब तक उम्मीद नहीं रख सकता, उसको अपने आप पे उम्मीद नहीं है, तो वो नहीं कर सकता। उसकी वजह से लोगों के बातों में आप आ जाते हैं, उनके छोटे छोटे तान और तंज जो कसते हैं, उसकी वजह से आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैं अगर 1979 के एक छोटा सा वाकया को कोट करना चाहूँ यहाँ पे, तो 1979 के अंदर एक काला शख्स एक पादरी की स्पीच को सुनते हुए, जब ये पादरी एक जुमला अपने स्पीच के अंदर कोट करता है, वो कहता है कि उम्मीद बड़ी से बड़ी लगानी ही चाहिए। तो कहता है अच्छा, अगर ये बात है तो मैं उम्मीद क्यों ना लगाऊं कि मैं इस मुल्क का सदर बनूंगा। और करते करते ये शख्स आकर के, ये काला सिया शख्स, 2 बार उस मुल्क का यानी अमेरिका का सदर बन जाता है, जिसे बराक ओबामा से दुनिया जानती है। आपकी पुख्ता दिली आपकी मंजिल की तरफ, आपकी पुरुमीदी आपकी मंजिल की तरफ आपको लेकर के जाती है। चाहे दुनिया आपको जितनी भी मुश्किलात में डाले, चाहे लोग मिल करके आपके रास्ते में जितने भी कांटे डालें, जितने भी आपको ताने कसते रहें, आप नहीं रुकते। आपके जो आपके अंदर जो जज्बा, जो जुनून आपको लेके जाता है, वो आपको कभी रुकने नहीं देता। वो आपको इन लोगों के बातों में आने कभी नहीं देता, क्योंकि आप डिफाइंड होता है आपकी मंजिल के, इंशाल्लाह मैंने यहाँ तक पहुँचना है। और दूसरी तरफ मैं अगर उन लोगों की बात करूँ, तो मैं समझता हूँ कि उस मुल्क के, उस कौम के सबसे बड़े दुश्मनों में से हैं, चाहे वो किसी भी जगह में हों, किसी भी फील्ड के अंदर हों। लोग बड़े बड़े सीटों के ऊपर बैठे हुए होते हैं, और वो राज अपने कौमों को बताने के बजाय कि हम इस मंजिल तक, इस स्टेज तक कैसे पहुँचे, उसके बजाय उनको टॉर्चर करते हैं। उनको ये बताते रहते हैं कि अल्लाह, बड़ा मुश्किल है इस काम को यहाँ तक लेके आना, बहुत मुश्किल है इस मंजिल को तय करना। और वो डराते रहते हैं, उनको हौसला नहीं देते। वो कहते हैं कि हमने कमाल किया है कि हमने इतनी मुशक्क़तें उठाई, लेकिन कोई और नहीं कर सकता। इस तरह का एक जहन बनाते हैं लोगों का। और मैं आज स्क्रीन के सामने ये कह सकता हूँ, कैमरे के सामने, कि वो लोग, चाहे वो पेरेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं,
وہ معاشرے کی کسی بھی جگہ میں آتے ہیں، وہ آفیسرز ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ لوگ اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ دشمن ہیں آپ کے قوم کے۔ ان لوگوں کا چاہیے تھا کہ وہ آپ کو حوصلہ دیں، آپ اپنے لائف کے سٹرگل کے اندر ہیں، آپ کو حوصلہ دیا جائے تاکہ آپ اچھے آئیں، آپ ابھر جائیں، آپ اپنے لیے، اپنی فیملی اور اپنے قوم کے لیے ایک مثال بن کر سامنے آ جائیں۔ لیکن وہ بتائے بغیر وہ آپ کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں، آپ کو گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے بجائے بھی جب یہاں پر آپ کے ساتھ کوئی شخص نہیں ہوتا، آپ کی زندگی اتنی مشکلات میں ہوتی ہے کہ وقت آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کے پاس مسائل بہت ہوتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہوتے، آپ کے پاس لوگوں کے تانے کسنے کے سوا لوگوں سے کوئی امید نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو لے کر کے ایک مقام تک پہنچانے میں ہیلپ کرے گا۔ لیکن اس وقت بھی جب پر امید لوگ اور کامیاب لوگ جن کی مثال بنتی ہے، جو ایک مجموعے سے اٹھ کر کے، ایک ٹریفک سے جہاں پر کوئی پہچان نہیں ہوتی کسی کی، وہاں سے یہ مشکلاتوں کا جب سامنا کرتے ہیں اور چلے آتے ہیں ایک میدان میں، تو ایک مثال بن جاتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک امام بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے ہیبٹس کو، اپنے سکسیس کو یقینی بنا لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا جو لوگ آپ کو نیگیٹو کرنے کی، آپ کے ذہن کے اندر نیگیٹو چیزوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے دوریاں اختیار کیجیے گا۔ آپ اگر بہتر سفر میں ہیں، آپ اگر اپنی لائف کے سٹرگل میں ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے گا جو لوگ آپ کو حوصلہ دے سکتے ہیں، نہ کہ آپ کو توڑ سکتے ہوں۔ اور اگر ایسے آپ کے فرینڈ سرکل کے اندر، آپ کی کسی بھی رشتے کے اندر ہیں، تو لہٰذا ان کو اتنا ٹائم دیجیے جس سے وہ رشتہ قائم رہ سکے، اور ہو سکے تو ایسے لوگوں سے بہت دور رہیں، ان کی ضرورت آپ کو نہ ہو اور آپ کی ضرورت ان کو بھی نہ ہو۔ تو یہ چھوٹا سا میسیج تھا ہماری طرف سے آپ کے لیے۔ ہمارا فرض تھا کہ ہمارا اگر اس کسی بھی ایک چیز پہ، کسی بھی ایک مسئلے پہ پورے قوم کی کوئی چیز ہمیں سمجھ آئی یا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی جو آپ تک پہنچانے چاہیے ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا سکیں۔ اور ایسے ہی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس میسیج کو پورے قوم تک پہنچائیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک بار پھر سے۔ اب تک کے لیے